कौन है कुआडे जाउछ? अरे मु जुआड़े गली हाँ तू तो निज काम करूनु सबू काम गोटे मामलितकार रखे होची। ओ बसी पड़लु जे सब काम सरीगला? हाँ माँ सब काम सरीगला रंधा बाड़ा करबु जा आ मु साई को जाउछी आसला परे मु बिल को जीवी। हेलो तो बोटा काम करूची छी मोर बहुटा भी सेमिति किछि भी काम करने पूरा ओरसुआणीटा मोर बोटा भी परा सेमती मु निजे पूरा सब करूची घर बाहर जाइकरी बिलो काम जाउची खाली बड़ बड़ फोन धरी कर ना खाली तो खाली वीडियो देखुछंती। हां सीरियल गानी देखुछंती आ हाँ। हेलो सैलो आसिला बो बस बस कौन बड़ मोबाइल कथा कहूथिलो किए धरुछि किलो? हेई मो बहुटा लो खाली मोबाइल नी खाली सब बड़े हे हे पे होची दिन राती से मोबाइल बहुत कोनती से नायक घर बहु केते जिंस आनिची फ्रिज गोडरेज गाड़ी सब आनिची। हाँ हां हाँ आनिबो आ मो बो भी तो आनिछि आ कोनटा आनची कि तो बो तो पुओ तो धरि के आनी आसी मु कोन देखि नै ओ कोनटा आनिची हमें कोन देखि नै ना जानी नै खाली बहुत स्वाद खाई जाउची। हाँ लो मो बोर बाप घर तो गरीब घर से आनिकी देला बड़िया आ कौन देबो खाली मन मारी को कहि दउछि। सुन सैर एमती कहला किछि हबो नै सेमती रे ठेंगा धरैबे बहु को कह जबरदस्त से ता बाप को कहबो कहिले से ता जमी बिकू जिनिस आनिकी देबो कोन आमे मागणा पुओ जन्म करिछु नै कि पळै आसला बोली देबे नै छाड़ लो छाड़ हमर कहवा कथा कहलु तार न कहला न कहला हमर किछि सेटा जाय आसे नै आलो तोर बोर तो दीटा जाको झियो पुओ तो नाही बहुत बड़ दुख आउ दीटा जाक झील हेले मोर केमती वंश रक्षा हेबो के जानी तांकर बाप घरे तो सब गुड़ा झील एलो एलो तांको वंश दोष अछि ना कोन तू गोटे काम कर सैड़ तो पुओ को देखिकी गोटी बाहागर कर देबु नले तोर वंश बुडी जीव सेटा जानथिबु या को किए बाहा बोलो ये तो थरे धरिकी पळै आसी आउ या को किए झील देबो। हलो बहु नै पाउछन आजकल के छाडरी अछन खाली बहु नै पाउछन।
कौन कलु तू सब भांगी देबु तो बाप घर आनी तो सब से 8 सब व्यवहार सब आनिकी एठी देइथिला तो सब भांगी देबु शुणुच घरे डाली चाउल किछि नहीं तुम आनले जे रुसे हेबो अरे मु कोठु आनिबि हैं पैसा अछि जे देते मु सब जिंस धरके आसीबि मु कोठु आनी जे पैसा तुमको देबी आ से जा छतु और पनिपरिया सब बिक्री करछ हैं से पैसा गुडा को तो सब रखिलो तुमे मते दियो पैसा मु जहा पैसा देले तुम सब खर्च करके साथ दउछ अरे मु घरर मुरबी मु घर चलाउछि घर को सब जिंस आनिया पे कहि देई परुछ आ पैसाटा किसे पे मते दबो नहीं हैं पैसा बाहर करो जल्दी पैसा बाहर करो हो मु दउछि हाँ एठी पैसा थिला गला कोडे पैसा नला के थिला पैसा एटा ले दे नियो पैसा आ मो पाखरे पैसा नहीं जे चाउल डाली नहीं के आसबो आसले जाय रुसे हेबो हाँ ठीक है आलो किछि रांधलु ना नहीं मते बहुत जोर भूख लागलानी मु तो पैसा देकी पठाइछि डाली चाउल घरे किछि भी नहीं से आनले सिना मु रुसे करथांती ना मु से जो डबारे पैसा रखिथिली देखिछ कि आलो मते दुसो देलुनी पैसा नेछि बोली की मते कोंडे खाइबा पाई भी देउनु आ मते पैसा चुर मु तुमको पैसा नेइछ बोली कहिनी मु कहूची से डबारे पैसा थिला देखिथिलो कि बोली पचार मते चुर करछि बोली मते दुसो देलुनी एलो पुडा मुही तू मते पुओ जन्म दे पालु नाही मोर वंश पूरा बुडै देलु किछि नाही मोर रखिबाटा भूल हे गला तू एठु पडा मु एठी रखिबाटा तोर भूल हे गला मोर आ गुटे मोर पुओ को बाहागर कर तोते एठी रखिबी नाही तू जा मते मोर नाती गुटे जन्म दे पालु नाही खाली झियो गुडा को रखि मु कोन करबी खाली से गुडा को मु देखिबी खाली एटा अलक्षणी बहुटा एठी आसी गले जे झियोटा कोठु आनी आसला मो पुओ मु किछि बुझी पारुनी मोर वंश बुडै देला दियो आज मत हाड़िया टे दियो किस कर ताश खेल रे मु आज सब पैसा सारीदेली आज हारीदेली तमे तो सब दिन सेमती बाकी रे पी दउछ आ सब दिन मते ठकउछ केबे ने बजे मते अरे नेबी लो नेबी मत आज हाड़िया टे दे मु पी पारे नेबी किस होला हां हला खाली सब दिन ठकउछ मते आ नहीं नहीं मु नहीं जीवी हला हाँ ताको मु घर विदा करी तुमको नहीं पड़े है मु आसे मन दुख कर मु आउ दरे आसबि है हां जाओ हाँ ला 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 ला
ଆଉ ଡାଲି ଚାଉଳ କାହିଁ? ଏ ଡାଲି ଚାଉଳ ମୁଁ କିଛି ଆଣି ନାହିଁ। ଡାଲି ଚାଉଳ ଆଣିଲେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି ବୋଲି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛି। ହଁ ହଁ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଆଣି ନାହିଁ। ଆଉ ମଦ ପିଇଛ ନା କଣ? ବାସ୍ନା ହଉଛି। କିଏ ମଦ ପିଇଛି? ତୁମେ ତ ମଦ ପିଇଛ। ମଦ ଦେଇଥିଲୁ? ହଁ ମୁଁ ମଦ ପଇସା ଦେଇକି ଦେଇଥିଲୁ କି? ପଠେଇଥିଲି ଡାଲି ଚାଉଳ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତମେ ସେଇ ପଇସାରେ ମଦ ପିଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛ। କାହା ପଇସା ସବୁ? ସେଗୁଡା ମୋ ପଇସା। ଯେତିକି ପନିପରିବା ଛତୁ ଯାହା ବିକୁଛୁ ସବୁ ପଇସା ତୁ ରଖୁଛୁ? ହଁ ସେଟା ତୋର ପଇସା? ମୁଁ ସେଇ ଡାଲି ଚାଉଳ ଆଣିକି ଖାଇବା ବୋଲି ରଖିଛି। ତମେ ସେ ପଇସା ଚୋରି କରିକି ନେଇ ଯାଉଛ। ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି, ତୋର କଣ ଗଲା? ଚୋରି କରିକି ନେବ ପୁଣି ମଦ ପିଇକି ଆସିବ। କିଏ ଚୋରି କରୁଛି? କାହାକୁ ଚୋର କରୁଛି? ତାହେଲେ ମତେ ଚୋର କରୁଛି? ହଁ ମୁଁ ଡବାରେ ରଖିଥିଲି ପଇସା ନାହିଁ ମାନେ ଆଉ କିଏ ନେଇଛି? ତମେ ଏମିତି ମଦ ପିଉଛ ନା? ଚୋର ବୋଲି କହୁଛୁ ତାହେଲେ? ତମେ ଚାଉଳ ଡାଲି ନ ଆଣିଲ ନାହିଁ, ମଦ ପିଉଛ, ହାଣ୍ଡିଆ ପିଉଛ, ପୁଣି ସେ ହାଣ୍ଡିଆ ବାଲି ସହିତ ତମେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛ ନା? ହଁ ହଁ ମୁଁ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛି। କଣ ହେଇଗଲା ସେଠୁ? ମୁଁ ତାକୁ ଗାଁ ବାହା ହେବି, ମୁଁ ତାକୁ ଘରକୁ ଆଣିବି। ହଁ ମୁଁ ଦେଖିବି ନାଇଁ କି ତମେ କେମିତି ଆଣିବ ତାକୁ? ଦେଖିବି ନାଇଁ କି ମୁଁ? ତୁ ମତେ କଣ ଦେଇଛୁ? ମୁଁ କେବେ ବି ସେଇଟା ତୁ ମତେ କଣ ଦେଇଛୁ? ଦୁଇଟା ଝିଅ, ପୁଅ ଗୋଟେ ତ ଦେଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। ତୁ ଘରେ ରହିକିରି ମୋର ଲାଭ କିସ? ହଁ ମୁଁ ରହିବି। ତୁ ପଳାଇ ଆଜି ତାକୁ ଆଣିବି। ଏଇ ନା ଯାଉଛନ୍ତି ଧରିକିରି ଆସିବି। ଦେଖିବା ନାଇଁ କି ମୁଁ କେମିତି ଆଣିବ? ମୁଁ ଦେଖିବି ନାଇଁ କି? ଦେଖିଆ ତୁ କଣ କରିବୁ ମୁଁ ବି ଦେଖିବି। ମୁଁ କେବେ ବି ଆଣିବା ପାଇଁ ଦେବିନି ହେଲା। କେବେ ବି ଆଉ ରଖିବା ପାଇଁ ଦେବିନି। କେମିତି ସେ ପଶିବା ମୁଁ ଦେଖିବି। ତୁ କେମିତି ସେ ପଶିବା ମୁଁ ଦେଖିବି। ଦେଖିବି ମୁଁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦେବି। ବହୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ। ବାହାରିକି ବାହାର କର। ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ କେବେ ବି ଘରେ ପଶିବା ପାଇଁ ଦେବିନି। ଦେବିନି କହୁଛି ମାନେ ଦେବିନି। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ତ କିପରି ଏହି ବଧୂଟି ମୋ ପରିବାରର ନିର୍ଯାତନା ସହି ନ ପାରି ନିଜ ଦେହରେ କିରୋସିନ ଢାଳି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହୁଏତ ବଞ୍ଚିବେ କି ମରିବେ ତାର ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। କ'ଣ ଆମେ ଏଥିରୁ ଜାଣିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଏଇଭଳି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଘଟୁଛି। ନିଜ ଘରେ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନେ। ଆମକୁ ନିଶା ଏପରି ଘାରିଛି ଯେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ୟାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ମଦ ବା ନିଶାସକ୍ତ ହୋଇଯାଉଛେ, ଯାହାଫଳରେ କି ତାର ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଭୃକ୍ଷେପ କରୁନେ। ମଦ ଆମର ବଡ଼ ହୋଇଯାଉଛି। ସେହି ବୋହୂଟିର କ'ଣ ଭୁଲ ଥିଲା ଯିଏକି ଝିଅ ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ କଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିର୍ଯାତିତ ହେବ? ଏହି ହେଉଛି ଆମ ସମାଜର ସ୍ଥିତି। ଏହି ହେଉଛି ଆମର ସମାଜର ବ୍ୟବହାର। ପାରିବାରିକ ହିଂସା ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ବୁଝୁଛେ? ପାରିବାରିକ ହିଂସା କହିଲେ ପରିବାର ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଘଟେ, ସେ ସ୍ୱାମୀ ତରଫରୁ ହେଉ, ଭାଇ ତରଫରୁ ହେଉ, ବାପା ତରଫରୁ ହେଉ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ତରଫରୁ ହେଉ, ଯଦି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ମହିଳା ପ୍ରତି ଘଟେ ଏବଂ ସେଥିରେ ମହିଳା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଘଟୁଛି ଆଜିକାଲି ଲାଜ ଭୟରେ କିମ୍ବା କିଛି କହି ନପାରି ନୀରବରେ ସହିଯାଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ୟାଧି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ କେବଳ ପୋଲିସ ହିଁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବ,
बा आईन ही कोर्ट ही रक्षा करिवो याकू छाड़ीदेला परे आउ जे अनेक व्यवस्था रही जो आम से व्यवस्था को व्यवहार करि तार सहयोग नहीं परिबा तेणु आमर जिला स्तर में जमी रही सखी वन स्टॉप सेंटर जो रही जहाँकि जिला स्तर में से रोचे एवं से यही समस्त प्रकार व्यवस्था को प्रभावित होता समस्त महिला को से सहयोगर हाथ बढ़ाई था एवं से सखी बा से वन स्टॉप सेंटर महिला मान द्वारा गठित होती एवं से महिला मान सहायता पुलिस सहायता दरकार मेडिकल सहायता दरकार कि दुश्चिंत मुक्त मिलने सहायक दरकार ए समस्त व्यवस्था करते तेणु आमे माने जदि तार सहयोग नबा ताहले आम समाज उपरे तार बहुत बढ़िया प्रभाव पड़िबो एवं निरीह जीवन बंची पारिबो।